देखंतु आपन को स्वागत ब्लॉग को पछाव आग आम झगड़ा टे शुणु सी लगी डब्लू हाथ मटन खाइब सी मो साथ झगड़ा कला बोली ये डे पड़ा नुआ देख मुझे चेला रखी मुझे कर कथा ठीक ना कह जय जगन्नाथ आप समस्त को सका शुणिले कौन चली आम चैनल को स्वागत आम सब घरे सका जमी रिंकीर मोर गोड़े चक लगी आम दौड़ू दीज जाक मिसिकी आपर कारण सका हूँ बहुत सारा कम आठी देखो बाबू मटन खाया आशार अच्छा कि करके दि जाऊनी से दुखित कहनी खाऊ देखते पखाड़ भात को आलू भजा ये हूँ सकाल खाଇବା आ बो गाधेक आसिक बसचंदी चा गरम होउची आ अट्टा चकुली होउची आज अट्टा चकुली हेची सखाळो आ भजा आलू भजा बबुलू भाई भात खाइके गले डबुलू एबे खाई बसीची आ अट्टा चकुली राम खाइके गला बाबा पई टिफिन गला बापा खाइले आ मु गोटे खाइची आ बो एबे खाइबे बो पई बसची आ रिंकी गोटे खाइची कारण ता बेकटा अक्का हे जाइची जे एंटी करके अछि देखत देखानी दीदी कहीं से उंडी पारे कि रात जाक भल भी शोई पारे मैं बेक एमती अक्का अच्छी जे एबे बटिका टैबलेट आनिकी खाइबारे टिके कमी तो मुझे कौन कह सका कारण आमर टे अधिक कम हो कारण बो कौन पे गल हरी मिक्सचर बिस्केट आण बिस्केट आण बिस्केट नौन ये चिन्ह पछ गोटे मिक्सचर बिस्कुट गोटे पकई दियो बो चा पीबे चा गरम हो से ना कि न पीले पकड़े पी हेनी नाली चा से धड़ा चा हेले गलीज आमर कई चा अमूल चा आ क्षीर चा भाई टोटाल मना कर घरे बसला माने से रागिबे से मना कर टोटाली पिओ ना देह खराब होगा पीला खुण बेसी गैस फैस हो केवल जदि पीऊचे नाली चा टे पुणी पत्ती पूरा एतिके पड़ुची से अदा तेजपत्र एन सब जिन पड़ुची सी पिया हो तो मु पीली भाई पीते समस्त सका चा पीलु डबुलू बबुलू समस्त पीलु एवं पुणी बस सका एत सारा कमर कारण मुझे कहीदे आज सका किसी कम देखेनी कारण टोटाली धरिया मोबाइल समय ना कौटी पढ़ुची भी फोन भी मुझे भी जापर सिप्रा ना सिप्रा पलैची गाँ को भाद्र मास बुलिया जाइला कारण से मेडिकल देखा हो लेट हो गला लास्ट सप्ताह से गला तो सी गला लास्ट सप्ताह तो से आसनी फेरीनी ग्रहण सप्ताह लगिगला एमती होगी से अच्छी तो ये बुधवार आसब सी आसनी से तार से जो गला आम नणद भाउज जाक मिसिकी माँ को जनइलु जे सकाल खाइबाटा आबे बुझीबू तो से आम गोड़े चक लगी से बाबा हरिका समस्त खाया कथा ये बुझा पड़ुची सकाल टाइम टिफिनटा बाबा नेहा दुकान को देवे तांकु दिया होची पठा होची आउ बाकी मो पिला दी जन जाक टिफिन नउचंदी स्कूल को राम भी नउची राजा भी नउची दीपर तांकर खाया छुट्टी बंद हो जो एक्सीडेंट फैक्सीडेंट है सब साइकेल रे भी पिला माने जो बाहर को जाइए दुष्ट हेले तो गुरुमा बंद कर देछन ताकर बॉयज हाई स्कूल तो से बंद कर देछंदी तो से राजा भी टिफिन नउची राम भी टिफिन नउची बाबा पे टिफिन जाउची बाकी एमान सब भात खाउछु तो कि जहाँ मन रुटी फुटी होची आम गोटे गोटे खाई दउछु एमती होची तो सेटा बनया को पड़ुची शीघ्र आसला जाए एमती सब काम लागियो बुधवार पर्यंत आमको दिजन जाको आ जोरिया काम टिके लागुची कौन आउ करबा तो माँ कारण माँ कर माँ को एज जहाँ बयस है कम कर तार एत इच्छा ना खाली खाई बसब आ द्वितीय कथा है से जी भी करुच्ची ढेर करुच्ची टोटाली भी मैंने फुर्सत भी होनी आड़े ठाकुर कर बो कथा आई तो पड़ी आप जानते सरी बो कहले आप बुझीपारे आई तो मो एक्चुअली आम आई कि आम बो डाकू कारण तार गोटे बोली झी तार कई मैंने बेसी पिला पिली नथिले तो माँ ताको शिखेला जे आमको जे ताको बो डाक ताको बो डाक बोली आम से छोट बेलू भाई भौणी चार्टाक आई कि बो डाकू तो से आई तो पड़ जाइए आप जानते मार ता कम करू करू सका दांत घसेब गाधेब सब तार सेवा करू करू ताको टाइम हो जाऊँगी पुणी ठाकुर कर एत घर ओल्ब पानी बोतल रख सब हो सका खाया से टोटाली कर बाकी दीपर खाया राति खाया से तार करुच्ची आमको सका खायाटा करने पड़ुଛି तो हाँ से कथा आज ब्लॉग स्टार्ट आपण मैंने देखु आज आम घर कौन सब होजे भी जानी कौन रोसई हम प्रथम मु चलि ठाकुर काम पर्यटन है ठाकुर गाधे सारी कि ठाकुर काम एवं करी आग भात बसैबी चुली भात आंटा अल्प जोड़ी भात अच्छी देखु
तो भात अच्छे खाली करदे भात बसईदेवी जी ठाकुर करी कौन कौन होची आपण माने रहंतु चैनल देखु कौन लगुच निहाती कमेंट करके जना। आज ब्लॉग स्टार्ट हैटी कासे गपचु आज ब्लॉग स्टार्ट मार 100 वर्ष आइस से फोन कर पकई गरम गरम खाया बापा तो खाई 11:30 भितर आम तो खाई 11:30 हम बो शुणी बापा तो शाग बापा देख बो मना कर शाग खरदा दिला शाग खरदा बापा को दिया खाइला खरड़ी खाऊ परिया काटुची रिंकी भजा आम चाल आज गोटाए छतु पिछला से गोटाए हो एगुड़ गोटे बो गोटे गोटे भेंडी बुढ़ा ना बो बुढ़ारा कहीं पकया भजा भेंडी भेंडी काटी आज आम शाग खरड़ा हम कोबी कौन हम कोबी सिझे रखा राति भजा करा बहुत सारा आइटम है गोटे भी 2-3 दिन रही जाइए सिझे थोड़ा राति राति भजा हाँ भात सहित खाइबू पिला रुटी हो भात खाइबू सिझे थोड़े नसले भल लगुनि बसा कम भारी सरीगला भल लगुनि बस करदे आगे अलग सब कम केमती गोटे रही जाऊँगी करने टाइम हो रोषे बस एठी साग पाई रसुण दिखाई मुग छुक हो मुगटा बसी बो आमर एठी साग काटी दौरान साग काटुंट सी आम भात हरिका रेडी भजा भी रेडी आउे कोबी सिझाटा बसी रिंकी एठी बासन सफा कर चलू देखा मूसा कौन कर डोर आम पैकिंग होगी गला हारी अटोरे आज सकाल ये कम हो गोटे करके रखी अलग जगह को जीव एठी भी 3-4टा अच्छी सब चलती तो डेली काम अरे क्या गलु ये अच्छी ये 2टा ए पकईब तो ता हेल्पर नहीं कौन सफा करदे टे तो कम जगह असना हो गलानी हैं सफा करदे टे देखो कौन पेपर खोजा हो कम चली सारंकर केते असना हो देखो सबुदिन असना भूत भाया हो कौन कर कम आईठी आम जो चुली पकई क्यूट चुली थुआई सी बारीपट को जाइनि कारण वर्षा सरीनी वर्षा सरिले सी जीव सेपट ओ ये जो घ घ हो मुंड कौन कर सारा देखो साग खरड़ा आमर रेडी हो जाइए मो बापा बाढ़ खाइबा अल्प देती आउ थे देवी कारण ताती जोरे आठी भात रेडी हो भेंडी भजा आउ पाग फाग से खाती भल नुह से गोटे जोड़े खाए ना चिल्ले रड़े कहे एत सारिकी पैसा सारिकी तेल सारिकी सब सारिदेल तो से कौन कर भेंडी सीझा आम खाइला अलग अलग खाइजा आम हम माड आम बापा को खाଇବା मजे आपको देखा तो देखो सब बढ़ा गला खाଇବା ये आम बहुत चल कुटकुटिया कम अड़िया बाल्टी थुआई सफा है मुग तक ग्राइंडिंग करी कि गरम जो भाया हो इच्छा मोर जमार हो बापा मोर पीढ़ा दरकार ना आसन हेल्ले हबनी
ଆଉ କେବଳ ଲୁଣ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବୋଉ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଅ। କାଲିଆ ପାଗ କାଲିଆ ପାଗ ହବ ରାମ ତୁ ଗରମ ଭାତ ଗରମ ଭାତ ତିନିଟା ଗରମ ଭାତ ବୋଉଙ୍କର ପଖାଳ ବୋଉ ଖାଇଲେ ପଖାଳ ଆମେ ଖାଇବୁ ଗରମ। ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କର ମନ ହେଇଛି ବୋଉଙ୍କର ପୋଟଳ ପୋଡା ହେଇନି କଣ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ପୋଡା ହେଇନି ଖାଇବେ ପଖାଳ ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ପଖାଳ ଖାଇଲେ। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ କାନ୍ଦିଆ ଭେଣ୍ଡି ସିଝା ପାଗ ହେଇଛି ଭେଣ୍ଡି ଭଜା ହେଇଛି ଆଉ ଶାଗ ଖରଡ଼ା। ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କର ଶାଗ ଖରଡ଼ା ହେଇଗଲେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତରକାରୀ ପତ୍ର ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଫାଳେ ଛତୁ ବସୁଛି ଦେଖ ଫାଳେ ଛତୁ ଆମେ ବସେଇଛୁ ପାଇଟା ରାମ ପାଇଁ ବଢା ହେଇଛି ସେ ତାର ଆଜି ଖାଏ ଡବଲ ଶାଗରେ କାମ କରୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୂଷାର ପାଗ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ସେ କିନ୍ତୁ କାମ କରୁଛି ସରୁନି ତାପରେ ରିଙ୍କି ଶାଗ ଖରଡ଼ା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ସତ ସତରେ ଟିକେ ଲୁଣ ହେଇଗଲା ନହେଲେ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଳେଇଲେ ଜଣା ପଡୁନି। ଶାଗ ଖରଡ଼ା ପୁରା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି। ବୋଉ ଶାଗ ଖରଡ଼ା କେମିତି ହେଇଛି? ସତ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ସତରେ ଆଜି ଖାଇବା ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଛି। ପାଗ ପାଣି ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହିଁ ହେଇଛି। ଆଉ ପାଗ ପାଣି ଜମି ଯାଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କାନ୍ଦିଆ ପାଗ ଆହା କାନ୍ଧିଟା ଲୁଣ ପାଣି ଏମିତି ବୁଡ଼ା ହବ। ମଞ୍ଜି ଖଟା ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଝାଳରେ ଓଦା ହେଇସାରିଲାଣି। ମୂଷା ସାର୍ ଝାଳରେ ଓଦା ହେଇଗଲଣି। ରିଙ୍କି ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛି। এইটা দেখুন এটা পড়ে যাইছে এটা ব্যাক সাইডটা দুইটা পড়ে যাইছে এটা ফ্রন্ট সাইড এটা এলু সাଙ୍ଗে সাଙ୍ଗে কাম হেলা আর চারটা ডোর পকেলা এটি দেখুন এ বাবু বসিকি বর্ষাକୁ এনজয় করছন্তি আর তা মামুକୁ হেল্প করছন্তি বর্ষা দেখুন কাটুছি এটি আরাম তো ডিউটি টাইম আসিগলা আরে 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 ହଁ ଟିକେ ଖୋଲା ଥାଉ ଟିକେ ଆରେ ଖୋଲା ଥାଉ ଖୋଲା ଥିଲେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ପଳଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ ପଳେଇବ ଖୋଲା ଥିଲେ ଟିକେ ଗ୍ୟାସ୍ ପଳେଇବନି ଏମିତି କଣ ନାହିଁ କରିଦଉଛୁ ନେଳିଆରେ ଖାଉଛି କାଇଁ ଦେଖି ଏ ହଁ ତ ଏଇଟା କଣ ଏଇଟା କଲର କିରେ ପୁଅ ପୋଚ ଦିଆ କଲର ଭଲ କଲର ମିଶେଇଛୁ ହଉ ଆମେ ଖାଇଦେଲୁଣି ତୁ କେତେବେଳେ ଖାଇବୁ ଆମକୁ ଭୋକ ଲାଗିଲା ରେ ପୁଅ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲୁନି ପେଟ ଜଳିଲା ହୁତାସନ ହେଇକି ଖାଲି ଆମ୍ବିଳା ଖାଇବି ନା ଖାଲି ଆମ୍ବିଳା ଖାଇବି ଖାଲି ମିଠା ଖଟା ଆମ୍ବିଳା ପଖାଳ ତୋରାଣି ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ଏତେ ଆମ୍ବିଳା ଆମେ ଖାଇଲୁ ଏତେ ଖଟା ଲାଗୁଥିଲା କହିବା କଥା ନାହିଁ ସେ ତଥାପି କହୁଛି ମତେ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଦିଅ ଲେମ୍ବୁ ଦିଅ ଯାହା ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ଦୋକାନ ଦବ ଚାଇନିଜ ଆଇଟମ ଖାଇବ ଭଲ କି ବାଡା ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବାଡିଆ ତ ରାମ ଭଲ କର ନହେଲେ ଆଇଡର କର ଦିଟା ଯୋଉଟା
इस भेंडी ଶାଖରଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଇଆଡେ ଉଣ୍ଡିକି କୁହ ସନ୍ଧା କାମୁଡି ଦେଲା କିଲିକା ଯାଇକି ହା କରିକି ଚିଲେଇ ଦେଲା ଏତେ ଜୋର ସନ୍ଧା କାମୁଡିଲା ନାଇଁ ଆମ୍ବୁଲ କିଲୋ କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ 405 ଟଙ୍କା ଭାଇ ଆଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାତ ଦବା ଆଉ ଗରମ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡବୁଲ ପାଇଁ ଗରମ କରାହେଲା ଖାଇଏ ହଉ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଘରର ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି ବୋଲି ଘରର ରିଭ୍ୟୁ ଦେବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି ଭାଇ ମନା କଲେ କହିଲେ ରହିଯା ଟିକିଏ ରହିଯା ସବୁ ସଜଡ଼ା ହେଇଯାଉ ତାପରେ କରିବି ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା କାଲି ମୁଁ କହୁଥିଲି ତ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଘର ଦେଖିବାର ଥିଲା ଆସିଗଲେ 100 ବର୍ଷ ଆଇସ ତମର ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଘର ଦେଖିବାର ଥିଲା ଦେଖେଇ ପାଇଲିନି ଗାଁକୁ ଟାଇମ୍ ହେଲାନି ଏତେ କାମ ନା ଥାଉ ଥାଉ ଟିକେ ରହିଯା ହଉ ଆଙ୍କେ ବି ଖାଇବାକୁ ବାଡ଼ିଆ ପିଲାକୁ ଲଙ୍କା ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଲୁଚିଆ ହେଇଛି ଏଇଠି ଶେଷରେ ଆମ୍ବୁଲ ଆଣିକି ପକେଇକି ଖାଇଦେଲେ ନା ଦେଖ ଜିଦି ତ ଆମ୍ବୁଲ ତା ସାଙ୍ଗେ ପୁଣି ଆଚାର କଣ କହିବେ କହିଲେ ମାନେ ଏତିକି ଭେରାଇଟିର ଭାତ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଖଟା ଖାଏ କିଏ ରାଗିବନି ଦିହ ଖରାପ ହବ ରାଗିବୁନି ଆମେ ଯେତେ ଗାଳି କରୁଛି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ରାଗି ଯାଉଛି ମୋ ଉପରେ କାଳି ହେଇଥିଲା ପାଟି ଆଚାର ଦେହ ଭାରି ଖରାପ କହିଲେ କଣ ହବ ମେଡିକାଲ ଗୋଟିଆ ହେଇକି ଆଇଥିଲା ଗୋଟା ହେଇଯାଇଛି ନହେଲେ ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁନି କୋ ଭାଇ ମୋର 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟା ହେଇକି ଆଇଛୁ ମୋ ମା ବାବା ତାକୁ ଗୋଟେଇ ଗଲେ ସେ ଯୋଉ ବାହାରେ ନୁହଁ ଯୋଉ ନାଳ ଯାଇଥିଲା ଡ୍ରେନ୍ କରିବେ ହେଲା ପଢିଲୁ ମୁଁ ତ ଦେଖିଥିଲି ସେ ପଡିଥିଲେ ମହାଭାରତ ଲଢେଇ ଲାଗିବ ସିଏ ମତେ ଏମିତି କରିବ ମତେ ପାଟି କରିବି ସିଏ ମତେ ପାଟି କରିବ ଆଜି ରହି ଏଇ ଆମ୍ବୁଲ ଦୌଡ଼ିକି ଖା ଲଙ୍କା ହେଇଛି କାଲିଟା ବି ଲଙ୍କା ମାଣିଛି କରାଇଥିଲା ଆଣିକି ଆଇଛି ସେ ଖାଇ ଦେଇଛି ସକାଳେ ଦେଖ ଭଲ ହଉନି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଜୋରେ ରାତିକି ପୁରା ଜୋରେ କମୁନି ଆର ଗୋଟେ ଖାଇଲେ କମିଗଲା ବଟିକାଟାକୁ ରାତି 11:30 ଖଣ୍ଡେ ଖାଇଦିଅ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଟିକା 12 ଘଣ୍ଟା ହସି ହସି ପେଟ ପିଲା ଆଜି ସକାଳୁ ଅଗୁଲାଡ଼ିକି ବଟିକା ଦେବାରେ ଖାଇଛି ସକାଳୁ ରାତିକୁ ତା ଖାଇବା କରୁଛି ମା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟୋଟାଲି କହୁନାହାନ୍ତି ଝିଅ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ମାରିଦବ ସିଏ ଏବେ ଦିନେ ମୋର ହେଇଥିଲା କଣ ଦେହ ଖରାପ ମୋର ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା ଚେନି ହଉଥିଲି ଏମିତି ବଟିକା ପୁଣି ମତେ 3 ଜଣ ଗଲା ଖାଲି ପେଟରେ ଖାଇଦେଲି ସବୁ ଯାକ ଖାଇଦେଲ ମୁଁ ମାନେ 4 ଟଙ୍କା ବଟିକା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଦେଇଛି ଆଉ ଇଏ ମତେ ଗଲା ଖାଇଦେଲି ପଚାରିକି ଖାଇଥିବ ଖାଇଦେଲି ଆଉ ମୋର ବି ହେଇଥିଲା ସେଦିନ ବାନ୍ତି କଲି ଆଗକୁ ପୁରେଇକି କରିଥିଲେ ପୁରା ହାତ ଗୋଡ଼ କରିକି କେମିତି ହେଲି ସେମିତି କଣ ହେଲି ହଉନଥିଲି ବଟିକା ଖାଇଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭୁଲ ବଟିକା ଖାଇ ହଉଛି ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜିର ଦିନଟି ଆମର ଏମିତି କଟିଲା ରାତି କେମିତି କଟିବ ଏମିତି ଏଇଭଳି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।